Laborata hilata kuyagaraka. Kurha kisampi arut aska panyari. Aski kitaruka hahanicha. Walha jagada karwa. Aski suma bonasinya cuma piwa arut ataparakta. Komand ataparaktawa. Apatasi panyari akiri jagat pacilat kuyagaraka. Kurha kisa hawir la kau kitarakara. Kota kawaya ukitarakara. Pampa cakau kitarakara. Uiwampi ya pumpi saraka sina kilat kuyagaraka. Taira kataru saranta sip kakinyali. Cholke hakira kapitan kilat kuyagaraka. Usut sa harga kasip kanyani mira sung kilat kuyagaraka. Hakayo hiwasadaka hamura paraktana. Naira kataru markana kasa iriptanywa una paraktarha. Hiu hapanya uka haniwa ukaru ke haita hanyare ukat uka haniwa asi kaniteha. Aruka hata ira kataru saranta sip kakinyali. Kurha kisa takpacha Peru suyuna angka hasura gansa arut ata paraktawa. Yatia una kampi chakucha kanyata panyari puno sulka so chakaro purinta panyari. Uka chakan hama planta sata uka Kipka COVID-19 usuta yathata yatakiwa ustaja amuit asip karaki gobierno regional perenchawita y pitpacha. Kurjaba purisa hukampi yathata payali. Ni akimsa waranka kol kanakatsti hilanakampi gobierno regional puno marcana katkarakitaina. Kunayana kati laboratorio biológico molecular ukataipitakiste wakiskaraki. Ukanako uñano kapkarakitaina ka COVID-19 ñan hausutaki. Ukachakan analizador genético sistema PCR hakatas karagitainoa. Ukamkik parakiwa temperatura absus kanyapataki ukamas kunayana kati wakis karaki ukanakwa unjap karagitain. Uchap karagitainoa refrigeradora doméstica ukamas lavadora nakampi. Aptapita karagitainoa termómetros kamas kunanakati wakis karaki ukanakampi hakatas karagitaina. Jutiri uranakanoa sumpa chaptabip karakini Dirección Regional de Salud Taipit Japuno Marcana. Ukat hichanakastich amancha paragitaina wakisiri kipana. Aka COVID-19 ñan hausu pataki. Perú se usaja prueba molecular sata ukane hewa COVID-19 usuta yatjata queja. Aquí deja Perú se usarwa rutata karakine. Patunka sulisariwa chanipaja. Ukat sakau chapi coronavirus ususa usaha akiwa yatjata Uchinka baja dijemet Harukaja Digemit Sata Ukata y Pitpacha, Laboratorios BTS Consultores, Kuparakaja Aljanja, Kayanta Pajana, Sasirwa, Sarip Haraki, Ukabatwa, Wali Kusas Artuya Tariwa, Akurunakanja Patakatja, Kim Satuka Solisa, Han, Ukakul Kempiwa, Akausutja Yatjate Separaktarja. Akiristi, Wali Kusapuririwa, Ukatja Akiwa, Yatjat Arakirisa. Positunka ukama tata kolleriraka mapa kollerirakawa Seguro Social de Salud ukata y pitpacha wanuko ukakip kraki Loreto sulka suyo chekarakarua purta kraki ukachekarja coronavirus usoja walwa hasut irakeja hukampi atjata payani. Ukamau hupanakasti sarap karakina kamarkansti aka COVID-19 ñan hasutsti irna kaskakiñataki. Pusitunka pescani qalirinakau Seguro Social de Salud Taipitsti saraf karakina. Upanakau kunjamatia kanyang haurunakansti wakiskarak ukam irnakap karakine. Ukama wali has artain kama wila masinakampi uthasina. Ukat tatakanakamp uthasina yasti kuspacho ihtasirakta. Ukamat hupanakasti han uskatup hanyavataki. Unjasi phanyapau akanyang hasti hiwa kipana kunjamatia amtanakasuthikarak ukamanakampi. Amtanakarjamatakanis phanyani. Patunga kimsa kalqoni wanuko markarusti saraf karaki hupanakau kitinakati akanyang khosumpi usup karaki hupanakaru yamap apharakine pesqauruna kamau anatapaksitu kachakansti unjap harakine ukamkik parakiu es salud taipit kunayana kati wakis karaki ukanakampua apaya pharagitaina ukamas qoyanakasa payata karakitaina takpach marka chirinakaru yamap asiñapataki Nanakahaski kusau katoka pharakt kun hamati machak qoyirinaka pureni pharakih ukanakampi COVID-19 yang khusuruh atip pharakih ukamat spaisum sap pharakt hupanakaruh yanapt irhuta phatapat ukamat kiu yang khusuruh atip khasksnah Red asistencial chakan wanuko markansti samakin unjanya kampisun pharakitaino Villa es salud chakan hakatas karagitaina ukampi takpach usut marka chirinakarusti unja pharagitaina Yakiri qollirina kasti kitos markarua purip karagitaina. Tunka pakalqoni saraf karagitaina qollirina kampi enfermeros komkik paraki tecnólogos laboratorio taipita unjap hanyapataki. Salud ukataipit stiyanap tasip karakinyaneu kaukirina kate sinte yanapau munap kupanakaru chakpachan sulka suyunakaru ukat nanakast aski kosaw hakatasip harakt
ukamat takpachakinakar yanapanyataki. Kunihamatina nakast, Peru suyun kulyanyutan irnakirinaka apharakto. Loreto Marcar ñanqawruna kanstitunka pusini brigadas médicas apayatap karagitaina. Ukamauka kanstitunka kimsani waranqanirusa winchapjaragitaina. Uka suilkasuyun sintikiu aka COVID-19 ñanqawsunpisu subjaragitaina. Tahda sulkasyo chekana etfui pataipitja kauchapi markachi rirakati COVID-19 usumpi katunta tapjeja juparakasti Hospital Regional Koyaña Utara Ekeñera Kapampi Aruski Papjpana Oxígeno Medicinal Sata Samana Hinaki Katuka Payapataki Ukakip Karakiwa Akuro Nakarja Planta de Oxígeno Particular Sata Ukachaka Ujitara Karja Markachi Rirakasti Valia Yojaniwa 70 Sipjaraki Akaja Makusa Yanap Awiniwa Sasirwa Director de Salud Jupawa Ujamja Arsuriraki Uchinka Baja Tahna Sulkasu Chegarja Papataka Médicos Koyirirakawa Wakisiraki COVID-19 Usuro Atip Hanyatakeja Yatiumra Campi Saranta Sipka Kiyadi Kipka Vacuna Koyera Caja COVID-19 Usuta Queja Hicha Pasitu Kuyawa Perú se usaroja Putadirakide Oscar Galdón Supasti Tahna Sulkasu Unja Director Regional Ukama Ertirirakiwa Kupasti Kipka Mai Vacuna Koyanaka Portalireja Perú se usaroja Ukapachanja Sulkasura Karua Apteata Karakiri Kipka Hutiri Anata Pasi Naira Ururakanwa Vacuna Koyaja Akiri Sulkasu Chekanja Ustatariwa Kipka Tata Koyerirakaro Mama Koyerirakaro Militar Paya Payarakaro Uka Kipkaraki Tata Bombero Rakaro Sasirwa Arsuriraki Uka Kipkarakiwa Hicha Pawaranka Patunka Mayari Baranja Sokta Ikiyarakawa Sinti Usunta Tanakatakeja Uka Yekanja Altata Karakina E Salud Uka Kipkaraki Hospital Regional Poyaña Utarakatakiwa Sasinsa Pokat Edirakiwa Uka Kipkarakiwa Akuro Nakanja Akiri Sulkasu Yekanja Kimsatunka Mayari Ukama Ikiyarakawa Sinti Usunta Tanakatakeja Utaraki Ukamata COVID-19 Usuro Atip Hayataki Ayacucho Chakaru Hichaja Purta Payari, Pusi Pataka Hila Ukama Hakira Karua Katura para Kitaina, Walhama Tapi Urakana. Kipka Usuta Harkaka Sinyataki, Amta Uraka Uparaka Hadiwa Pokap Kataina Teja. Uchika Baja Wankayo Jakanja, Kauchapi, Marka Irpiriti, Sikaya Jakanja Irnakanaja Huparua, Supa Amta Parakina, Coronavirus Usumpiwa, Hakoib Hatuk Harakina, Hukampia Tatapayani. Tokoñutanaka machanyutanakasti histaratas kakiwa Ayacucho sulkasuyunha hichuro nakansti COVID-19 ñanqawsut hatapata haniwa irnaqmsata karakiti hichaqepa semananki pusipataka haqinakarua katunta phatayna policía nakaja hupanakasti tokoñutanakanwa mathapisip harakitayna ukhamata kunayman k'umarayntoqamtawinakatutki ukanakasti haniw yaqap karakitaynati Hilpach katunta tanakasti wainanaka parakitainawa hupanakasti haniw maskarillo kunakasa uchasip katainati ukakik paraki haniw hayat hayankanyasa yakap karakitainati Ukan kamasti wankayo markana Angel Napaiko sikaya markana pektaripa hiwatapatsti walha markachirinakawa chuymachasip harakina Ukama hanir imant kausinsti askiw yakap harakina municipalidad distrital ukachakauhana Akire pektaristi Ramiro Priale uka koyanyutanwa hiu harakitaina uka thama tomografia psusinsti kananchani harakiwa patakatsti soktatunka ukawa coronavirus ususti chuyma paru makant harakitaina ukatsti Consejo Municipal ukataipitsti pescaurunakawa duelo local sata ukamino karaki ukakik paraki wipalasti chikala ukamakiwa apkatap haraki Trujillo markansti pektarinakasti yatiani parakiwa coronavirus usumpisti patunka kimsakalkune hakenakaw hiwa pekepasimanan sasa Gerencia Regional de Salud ukataipitsti yatiani parakiwa La Libertad sulkasuyunsti pusi waranka papatakayatungtung soktane hakenakawa ñanqusumpi hiwa peksasa ukakik paraki pakalaktung pusin waranka hakenakasti usuntata parakitainawa
Lambaye que sulka suyuirinste, pechteripasti mawakichawi sartayaraki salvando vidas ukamsata, ukampisti samanyanakawa alekak churarakini, kaukir hakenakati COVID-19 yang kusunipki hupanakaru, ukampi pokanyatakisti samanyanakasti absub harakiniwa, hichaplant inokataru, ukasti sulka suy tauhanwa uchtataraki, ukauhatwa samanyanakah pokarayarakini sapa balon ukanakaru, ukatsti kaukir haketik atak munkani ukasti ma balon ukasa churarakiniwa. Kauchapiragati mak payapjeja, alhapja pataqueja, juparakana pequeñagapawa arsuri paraki. Akururakarja, yanja uso akantawi pacharakat pacha. Kipka, kabachirakawa, chikrok eata karakeja. Narakatakeja, akireja, haripuriwa hauchasa kusakiteja. Hariwa, alhaja takeja makaja payan jama ajete. Ukatsa, utarakaro, apayata makaja hariwa chakaparuja por harakiti, sasin sajuparakaja. Arsure Paraquiwa, Uxinca Baja, José Luis Silva Martinot, Cupasti, Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes, Eniraquiwa, Akururacanja, Pacaltunca, Huaranca, Ucama, Locales, Sataman, Apayaya, Utarakawa, Haniwa, Irnak, Japete, Sasinsa, Hanast, Niraquiwa. Akiriwa, Maidiri, Tiawe, Jamurata, Marca, Basinaka. Guarmira Caro, Iscachahueja, Sinteja, Puriwa, Sasigua, Sapjaraki, Puerto Rico, Ucacha, Carpacha, Ucatoa. Ukaha, Hukampi, Uñaki, Tatapana, Sasigua, Aptaraki. Uchinca Baja, Kititia, Kururacanja, Estados Unidos, Suyo Chacanja, Malcamaja, Utjateja, Upaja, Kunti, Donald Trump, Upaja, Amtauca, Tainaja, Kipka, Ejército Taipina, Trans, Hajena Caja, Haniwa, Ucanca, Payapakiti, Sasinja, Ukwa, Ainast, Ejarakitaina, Urjaba Purisa, Hukampi, Tatapayani. Estados Unidos y Malco Joe Biden hupasti hitekai harakiwa kuna nakati Donald Trump na iramal kamtkana chachat warmiro warmit chachar kutirinaka Fuerzas Armadas pallapallaru hansarap hanyapatak ukanaka. Biden hupasti sarakiwa chachat warmir kutatanaka warmit chachar kutatanakasti pallapallaru sarasip kaspausasa ukamata Estados Unidos suyuna pallapayanakasti takin karakiu sasina. Kunihamatipa warangka tungkani maransti amta tarakinwa chachat maihtatanaka warmit maihtatanaka han pallapallaru sarap hanyapataki kunihamat hupanakasti hormonas ukanakas maihtasip harakinwa ukakik paraki cirugías ukanakas luresip harakinwa ukatha pallapallar mantanya takisti kunihamat yuripkana ukamakiu sarap harakispana Puerto Rico ukachakairinste estado de emergencia pacharu mantaraki kunihamati warmina karua sinti hiskachap harakitaina ukatsa políticas públicas ukanakas Kapharakiwa, hiskachat warmina karu yana panyataki. Ukat sach atantawina kasut harakiwa, kaukirinakati hiskachapkani, nuhapkani, tokepkani, hanas kinaklurapkani, ukhamas arkanakapkani, ukat hitakayapkani, hupanakaru huchanchenyataki. Yathatawinakat stipa warang katungkayatungkani maransti, pakal warang kapatung mayani, warmina karua hiskachap harakitaina. Kunihamatu kasuyunsti kimsa warangkan warangkapa pa warangka ukha kinagakiut haraki ukhamata hilpachasti peska warangka warmina karua hiskachap harakitaina. Yajatuket stigarrilla fark hupanakasti Partido Comunes ukhamau sutinchata harakini ukhamau yatiani haraki pair matapiwi lurap hatapata ukasti pa warangka tungkasoktan maranwa ukhamanya pahamtap harakina. Kunihamati naira sutisti politik sarna kawinakawa pallapayanakaru hanaskir kutie presa sabharaki Colombia suyuna. Kunihamati anchit kamasti FARC los ex guerrilleros ukamuintatarakiwa ukat maihte tampisti hutiri pa warang kapatung mayani chiglawirua saring munapharaki. Hichaja, Chicahuita y Ateura Capi Saranta Payari, Daniel Urresti Jupasti, Podemos Perú, Ucata y Pitua, Malcamaja, Perú, Seosarja, Utjatan Jamuraraki, José Luna Jupatja, Hiter Jarakiwa, Nayawa Pekenche Jaja, Malcamaja, Utjataja, Ucapacharja, Sasilwa Saraki, Mayachejatja, Johnny Lescano Jupawa, Acción Popular Taipitua, Perú, Seosarja, Malcamaja, Utjatan Jamuraraki, Jupasti, Manuel Merino Jupaja, Nayata Queja, Haniwa, Kunapachanza, Malcamaja, Utjat Kanati, Perusio Sarja Sasid Wasaraki, Kurjama Pulisa, Hukampi, Atjatasip Kakiñani. Upaki upektas karakis pa malkutak hamaha. Hasta ahora
Anchit kamas haniu kaukir hakis Daniel Urresti huparu hapnakit. Nayao malkuta kiamas wakichasirakt. Nayao malkura kiyas. Ukamau Daniel Urresti hupasti haisarakina hiskt awinakaru. Kunihamata anchit kamasti Jose Luna hupawa Podemos Peru kataipin praktaskaraki. Ukatha hupach malkam mantaspa ukanak tukitha. Kepar subinakansti Urresti hupasti yatian nirakiwa, hicha semanansti mala pibra junta aksasa, ukamata Alberto Fujimori hupa mutunyo tatahan mistonya pataki, kuna pachate malkamut khathani ukapachana. Ukatuket na ira malkun imilapa Keiko Fujimori hupasti malkuta kamut khatanya wakichasiraki, ukama redes sociales ukataipita hupasti arsunirakiwa, nayasti pa ruta mano dura ukamsasakiwa wakichasi aksasina. Ukatsti amuyarakiwa chakpachir na kanyataki kolkesarte eñataki, ukakik paraki akanyang kausuru sait eñataki. Mano dura para generar empleo y para... Amampir na kawinakasti unsteas kanyapatak ukamat na irarusa sarantata kanyapatak. Kaniu hichasti usumayatak harkakasip karakinyant kanukasasti chaktayap kanyani. No puede ser débil. César Acuña hupasti campaña wakichawipampi la libertad sulka suyun valduras karaki, kunihemati ukachakansti enero paksita oktubre pakskama pawaran katunga peskani maransti ukamarkano apektarakina. Twitter ukataipita Alianza para el Progreso ukataipit wakichasiristi minsa taipiro maira kinwa kasaw paksina chakaparuti chilka pasin ukahanicha ukanaktoke ukatste kapatokerusti ma yatiawina kanancharakiwa chilka winakarusti yakap hausasa ukamata tungkamayan uro kasaw paksinwa chilka wek apasirakini. Yakato Cristiano Lescano hupasti Acción Popular ukataipit wakichasiraki hupasti kanyete markama purira kitaina ukachakana chauya katurinakampi ukakik paraki yapulurinakampi matapisinyataki hupasti Puerto de los Sueños ukachakano matapisirakina ukansti kanancharakinwa Manuel Merino Acción Popular ukataipinkiri hupasti Haniu Perusu malkamahut hatkan sasina. Y nosotros no aceptamos que el señor Nanaka Haniu Merino huparuj malkamahu intapkarakt. Malkuna kahut harakin Valentín Pañagua, Belaunde, Jupanakakiu, Malkuna Karakin. Ukain Kamasti Verónica Mendoza, Jupasti Juntos para el Perú, Kataipito Wakichasiraki, Malkamut Hatanyataki, Jupasti Lima Marcandir Nakanyataki, Masuti Ucharaki, Juntos por Lima, Ukamsata. Juntos por Lima. Mayak Lima markatsti irnakaphayan ukamat takinisa just kanyataki. Takikunas punto para uñano kaskanyabataki utanak toqetsa. Transporte metropolitano toqetsa kuspach unjas kanyabatak amuit askanyabataki. Mendoza hupasti ukamanakawar surakina, ukakik paraki Lima Metropolitana markataki, kitinakasa kamachlurihamut hatapjani hupanakarus interakinwa, hupanakatsti psicólogo Roberto Sánchez, hupaupertaraki. Ma kaukapacharakakiwa chihlawi uro puritari yapatakeja kipartaraki hichapa waranka patunka mayani marada. Ya kimsatunka kauchapinakati kamachi chihnoqeirin hamak chihnoqeirin kamaja utratan hamurapanaja huparakarua hiterteja parakitaina. Kurjapa purisa yatjatasipka kiñani. Niapa paksingtana pa waranka patung maimara chihlawi lurats asiñapataki nia kimsatunka candidato nakawa Congreso de la República hani waltz awinaka khan suyanakatapata apsutapjiwa ukatwa Carlos Caro penalista arajatirija hanche kapajupanakata unts ayawitja modon utaruju chanchayasipjaspawa sasa arstanija. Ukamarjamawa Yanikispe APP candidata Congresuro Droganakata Yatjatatawa Jupaja Inampiwa Kel Cantayasiskana Sasa Arestanija Hanche Kapasatapja Hani Usarant Kaspatisasina Kanaisanija Hani Huk Ampisa Ukamanaka Utjanya Pataki Karoja Kotunakaja Ma base de datos Huchanina Kapata Tukutati hanicha yatip hanyapataki ukamas pausanija. Kim satunka kimsani candidatonaka. Kim satunka pusinitja Congresuru PPC limatja han pokatapata han pachau unt ayasija. Arajatirija plataformas digitales han waltz awinaktaipin mayaki utjatapata chihlawitja chekachasispausiwa. Uxilkamaja, Jurado Electoral Especial Puno Ukataipit Pacha, Kitka Jenny Soledad Quispe Kikijana Jupaja, Hitet eta Panasa Silva Am Aparakitaida. APP Ukataipito Ajupaja, Kambachi Chihoke Hamaja Utjatanja Munara Kina, Hicha Pawaranka Patunka Mayani Barana Chihlawi Aurora.
Nairuru nakakiwa yatjata patainaja, Juparusti presunto tráfico ilícito de drogas, Ukatua yatjata sipkeja asesina. Uchika maja, Jenny Quispe, Juparusti mimara pawaranka patuka mananja, Chinoka paksinja, Tunka payani kilos ya ukama cocaína aptata tairawa, Ukamarwa katapanaja sasirwa, Policía hakraka ukakip karaki, Hucha arktirirakawa, yatiane paraki. Hichuro patunka softari urraka sarakere akiri chiroka pasilwa kipka Tribunal de Honor del Pacto Ético ukawa utano eta krakire. Uchika baja Jurado Nacional de Elecciones ukata ipitpacha Twitter uka taipitja kipka Delia Reboredo Hanuka Jarrebo Redo ukaskaporiwa Marzano uka kipkaraki Oswaldo Hunskov Exebio Susana Vaca de la Colina Gastón Soto Ballenas, Ukakip Karaki Tarsila, Rivera Sea, Jupanakawa Puitaprakine, Kipka Pacto Ético Electoral, Pokasilla Pataki. Partido Suparakawa, Rejan Tapani Hanuka Firmanta Parakiri, Hanuka Hirunta Pariwa, Hichatunka Bayani Urora Kasarakere, Kasawi Pasina, Chihlawe, Sartea Tayapataki. Akiriwa Baidiri Yatiawe Jaburata Gilata Cuyacaraka Yakaya Teura Campio Cabaja Saranta Sipkakiyari Defensoría del Pueblo Sata Marcata Arjata Sirirakaja Kim Zapataca Pacaltunca Kimsari Guaranca Ukama Yatikerakawa Kipka Aprendo en Casa Utarja Hariwa Yateja Kapkatainate Uchi Cabaja Pataka Tunca Pusire Guaranca Ukama Iskawa Guarakawa Pawaranca Patunca Maranja Mimaraja Haniwa yateja patainati, kunjaba pulisa hukampi yatjata sipkakiñari. Sintiñan kausumpi usun tatanaka akantawita gobierno ja utan wayatekta wakichawi digital televisionatsa ukamasa radio tsachamt hija warankatsa hil pachayata karu utanaka patayatek apjañapatakij yanapt hija. Niama Mara Ino Catapata, Ma Informe Lapi, Defensoría del Pueblo Taipita, Kim Zapataca Pacaloctunca, Kim Sani Huaranca Yatacarinacau, Hani Wakichawiruman, Tantan Atip Kanati, Kunateja Hani Uyataka Panyapataquillana Capa, Utkanati Sasa Kanais Anija. Gil Pachazulca Suyunaka Loreto Pacaloctunca Yatuncan Guaranca Pacaloc Pataca Kim Sacaloctung Sohtani Ucayali Pescatunca Kim San Guaranca Pataca Yatunca Payani San Martín Kim Satunca Mayan Guaranca Yatunca Payani Cajamarca Patunk Mayan Guaranca Pataca Kim Sacaloctunca Pescani Ucamasa La Libertad Tunca Pacal Guaranca Pusi Pataca Mayani Yataquerina Campeja Ucasulca Suyunacauts Acasuincapjanaja Defensoría Hayatung Tunca Payan Guaranca Pacaloc Pataca Pescatunca Yataquerinacagua Utan Guayatekta Huaquicha Huiroja Keparata Agosto Paxin Mantanta Prija Ucataquija Ma Machaca Normativa Yatacawinaka Yatacapjañapataki Huaquichahuipa Lourdes Apjañapaja Akiriwa Hanipatunk Mayani Ugelanaka Patakatunka Pusini Ugelanakata Akamhan Waltzawi Utjanaja Hani Uchakachapkiti Yatekaska Kiñataki Yakahan Waltzawirakiwa Patakatunka Pusin Guaranca Pusi Pataka Pescatunka Yatacarinakawa Públicas Yatakan Utanakata Pa Guaranca Patunk Marana Haitawaprija Loreto Lima La Libertad San Martín Ukamasa Anca Sulca Suyunakawa Ukam Unijasinja Defensoría del Pueblo ja Yatakan Utanakaru Kaukitan Haniñan Kausun Pipi Katatapchija Kuts Anyuakiseo Sanija Serpost Cusco Hayuka Taipetja Hilata Cuyacara Candia Kimsa Pataka Waranka Ukama Katok Auraka Apaya Uragampiwa Iraq Paragitaina Akirira Casti Mimara Julio Paxirwa Wasitat Iraganja Kayanta Parakina Kipka Cosco Sulka Suja Kaukitanja Artesanos Iragari Katakiwa Kirija Sintikusa Karaki Kuratsa y Atjata Pañan.
Oficina Serpos Cusco Marcansti Irnak Karakitainoa. Ukachakansti Kimsa Patak Warang Kapayawinaka Ukamaskato Kawinaka Utikaraquitaina. Mimara Julio Paxitpachua Irnakawin Viste Kaltap Haragitaina. Gil Pachtiki Negativ Itatanak Sapnakapkarak Kupanakaupa Haragitainsa. Anchit Kamasti Hanio Kepartata Karakint Inampiu Irnakas Karakina Kitinagatia Pains Munap Karakina Hupanakampi. Kuna pachantir nakawina ka fiskal tata karakin hukat pachua ang kamarkana karusti apayata karakina. Hil pach kitinagati internet taipits mainif karakina hupanagati furias karakin. Taipisata paksinsti hit kadayap karagitainwa itatanagasti walhaw apayas karagitaina kamarkana. Ukasulkasuyun kamau yamap ap karagitaina pequeños kamas microempresarios hupanakaro. Hupanakao correot mainitas ang kamarkana karusti apayap karagitaina. Parlap Haraxnawap Itatanacampita, Sautanacampita, Ukamkik para Cusco Marcan, Samichatanacampita. Ucat, café, chocolate ucanacats. Ucanacua Hilpach Timainip Harak, Ucat, Ucanacarjamau, Irnacap Harak. Serpos Hilpach, Estados Unidos, Marcaru, Apay Caragitaina. Usitun Capayani Guaran, Casolisanacruz ni Pur Caragitainoa. Ukamkik para aquí, Europa Marcaruz, Apayas Irakitainoa, Ucamas, Asia Chacaro. Apanip haragispau autonakan yanakaps, cosméticos, kollanakampi vitaminas, ukamas celularanax. Ukanakawa patakarakin, ukamas bicicletanax, apap harakto. Anchit kamas tiuka irnakaw tataypitsti kimsa pataka warang. Apayawinakampi katokawinakampi utkaragitay na ukasulkasuyona. Ankar chakaro purtaphañari chichiwa chamampi chichintara kitaina. Comisaría policía hakera kana utaparuan bantantara kitaina ubaja. Uchikabaja puno sulkasuyo chakanja habuna kaja inaki guayo miran haraki. Utarakaro ukakip karaki kipka saphañari yapurak sakalwa abharaki. Burjaba purisa yathataphañari. Tunka utanakana chinanakapa katak distrituna recuay provinciana chichichinta tapata alwa apasija ejumpisa hichakepasemanana utjawija chichija mapachana chichintana ukamasa katak komisaria sayumin tatanawa ukam akesiwin jaita wayeja Chichisa pusi hectarianaka, triguta, choqueta, ullukota, pastuna, katsa, hanwals, auruja, awayija, gestión de riesgos de desastres, irenaka, utatja, ukam, akesinkaskirina, karu, yanaps, añataki, uñakipaski. Kiki parakiwa, puno sulka suyuna, sintijayo purinta tapata, lampa, kiskamayo, ilpamayo, churicana, ukamasakara, karajawirana casa, yum suyija, umaja, utanakarusa, yapunakarusa, inauliumentija, pampa, chakana, utjasirina caja, uyiwanakaparu, hani umampi, apayasip, pataki, tuyuñana campi, waisubjana, niapes katunka utanakaw alin trasija. Defensa civil irenakirina caja, ukachakama puret abjija. Unión Europea ukata ipitpacha sarina karoja asqua para caja uija paraki uñaki paraki yatata paraki wa coronavirus usohan akantaña pataqueja ukchika baja compañía moderna ukata ipitpacha kipka laboratorio cauchapirakati Bakura collera caja lutata queja ucaja vale cosawa COVID-19 usota quejas asinwa sale paraki kurja vaporisa y atjata sipka quiñani. Unión Europea patunka pacalco estado nakaparu PCR prueba nakapa COVID-19 usuni pachati hanicha yatip patak pacha sariri nakaru absusip patak uistija ukamasa cuarentena lura patakisa mayitapsa nyang kausu akantawita hutatatja uñjasip panasas maitija. Ursula von der Leyen, comisionata presidenta Europa marcana akanta wilja machaca amtatanaka amtañapanaja sasa arstija wakuna jeparatja ataki empresa naka halja taipanasas maitija. Yat Hatawiluret asitapata estadounidense moderna compañía Tjanyan Kausuru Atip Kanyataki Wakunach Aski Useja Ukamasa Yaka Castanacasa Reino Unido Ukamasa Sudafricana
ukanakarusa atipsusa sakanainstanija uñija witja moderenaja madositaki irenajanija ukamahuk ampisa mainikastanakaruñan kausuta atipjañataki. Hiwa saraka wakicha weja tukteje urat hilat kuya karaka hayaya para sasira wasitatsa hayal tasip hayari arut tasip hayari hichakucha Iris Cárdenas suparu katok tapayari ñoqanchis wakicha weja porintan hewa hayayan chumaracho paracha Iris. Allillanmi kachkani Walter sumaq punchaw hamka kachun ñalla turiykuna hampunapaqpas allin punchaw kachun sapa punchaw hinalla aswanraq kallpanchaykukusun hinaspa ima ruwananchiktapas kay punchawpi ñawparikachis Piñas kachuna gasenki panay. hawasqaykiman hina ichapas Walter Tu pananchis kama. tupanakama Walter kusilla kanki